Ayun guys, pinipili na kami ng ano. Yung babae. Pinipilian namin yung babae lalaki kasi may bayad kami. Gusto niya, Babae. Babae. si parit yung babae, si parit yung lalaki kasi mag-away na yung babae lalaki. 25 pieces to guys. Ayan, ito yung pieces. Ginabi na yung buyer natin. Babae. 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 Ayan. 5. Ayan na sila oh. Si parit na sila oh. Ayan, yan yung babae. Mas marami babae sa lalaki. Eh, yung mga babae, nangaangkin ng ano, lalaki. Yan oh. Ayan. Yan, ganda. Mahirap piliin guys. Gabi na. Mahirap. Yung buyer namin nung nakaraan, naka-Pajero at saka naka-Innova. Pero ngayon, naka-motor lang to. Gamotor mo na. Oh. Pero pagbalik nito, wala na to. Wala ng motor. Baliktad. Baliktad. Ano yun? Nagawakat yung dalawa. Nag-away. Yung Oh. dalawa. Yan, Babae. Ayan, babae. Ibutak. 7. Ito na yung i-video ko. Kung dyan i-video, di makita. Wala. Silaw. Babae. Oh. Babae. Ha? No? Oh, may butas. Yan. Wala. Ito. Tatlo? Ito. Oo. Yan pala yung butas niya. Sigurado, pag may butas, babae talaga yan. 9. Yan, 9. Yan. Babae. Ay, babae. Hindi. Lalaki to. Lalaki. May red cloak. Yan, babae. Yan o. Taba talaga yung babae, no? Yan. May bukol. Yan, yan yung babae. May biak. 10. Sa babae, may biak. Na lang. Basta babae, may butas pala to. Butas na, biak, Ayan, biak. oh. Yan, oh. Nasa... Yan. Yan pala. Yan o. Oo, meron. Dalawa. Dalawang biak. Butas. 11. 11. Yan, pangilan. Meron. Meron. 12. 12. 12 na. Yan, meron. Meron. Butas. 13. 13. Yan, meron. Meron. Yan, perfect. 14. 14. Isa na lang. Yan. 15. Ika-15. Wala. Wala. Wala to. Butas lalaki. Walang butas pagka lalaki. Yan. Yan, Ayan. biak. Ayan, butas sa 15. 15. Ganyan lang pala siya. Oh. Ay, pwede na nga iprito yan. Ayan na guys. Oo. Nasa 3.3 to 3.5 inches na. Inches To na siya. 4. Yan, to 4. 4 inches. Mm. Ayan na guys, oh. Baka kursunada nyo guys, available pa rin tayo. Ano pala to? ERC, 3 inches to 4 inches guys. Isang kahon pala ang nakuhanan. Hindi pa naubos. Sige guys, kay bilisan muna namin guys. Yung buyer natin, gabi pa, gabi uuwi pa pa. ng Cavite. Thank you guys. Thank you, Magandang bye-bye. gabi. Bye-bye.